katika yale mafungu wanasii kwamba soma, lakini ukimaliza andika. Kwa hiyo unapaswa ukiwa unasoma Biblia uwe na samara yako pembeni ambayo utakuwa unaandika yale mafungu, kwa sababu kile unachokisoma na kukiandika kinakaa zaidi wapi? Kwenye ubongo. Lakini baada ya hapo, kanuni ya mwisho ni kushiriki. Unashiriki na wenzako kile ulichokisoma. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukienda kusoma mfano kitabu cha Wafilipi 4:12 inayosema kwamba ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, basi hilo fungu pia kashiriki na mtu mwingine. Kwa namna hiyo itakufanya yale mafungu yakae kichwani na itakuwa vigumu wewe katika utambulifu. Bwana asifiwe. Lakini maombi ndio yana nafasi kubwa zaidi katika uelewa wa Biblia. Wakati huo Yesu akiwa duniani, kwenye kitabu cha Marko 1:35 inadhihirisha kwamba kila siku alfajiri alikuwa anapanda mlimani kwenda kuomba, na alikuwa anatumia zaidi muda mwingi kuomba zaidi kuliko atafanyaje kufundisha. Kwa Yesu asifiwe. Kwa hiyo inabidi kila mmoja ajitengenezee mahali pa kukutana na Mungu kila siku. Kuna wengine walienda mbali zaidi, kwa wale ambao unakuta anajenga nyumba, anajenga chumba cha ibada. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta anajenga chumba cha ibada na ananunua Biblia ambayo inakaa katika hicho chumba hakitoki. Kwa hiyo hata wewe kukutana na Mungu wako alfajiri kabla ya kuanza shughuli zako. Lakini anasema kwa kwamba jinsi pia kujifunza Biblia ni lazima ujipangie muda. Kama vile unapopanga ratiba ya kusoma masomo yako darasani, ndivyo hivyo katika kujifunza Biblia unapaswa ujitegee muda. Anasema huyu mwandishi anasema kwamba yeye alikuwa anatumia dakika 15 kila siku kabla ya kuanza shughuli zake. Hizo dakika 15 ni kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Kwa hiyo utakapoanza kwa kupanda maneno au mawazo mema ya Mungu katika akili yako, ndipo siku yako itakapokuwa njema zaidi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia unajua, ili uweze kusoma Biblia vizuri na kuielewa, anza kuipenda kwanza hiyo Biblia. Utakapoipenda kwa kweli utakuwa na juhudi ya kufanyaje ya kusoma. Lakini kiufupi ni kwamba kuna wakati unaweza ukakuta hauna hamu ya kusoma Biblia. Mwandishi anashauri kwamba kabla hujasoma, hebu kubali, hata kama hauna mudi au hauna hamu ya kusoma maandiko, usiache kusoma Biblia, ila soma. Kwa sababu anakwambia, kwa wanasayansi wanasema kwamba kwa kitendo utakachofanya siku 21 kila siku, ile itakabadilika, itakuwa ni hali ya maisha yako, yaani itakuwa ni mazoea ya maisha yako. Kwa hiyo hapo mwanzoni kwa kweli utapata shida. Utajikuta ukianza kusoma Biblia unaanza kusinzia. Yaani ukisoma sura moja unasinzia. Lakini kadri utakapozidi kuomba uwezo wa nguvu ya Roho Mtakatifu kila siku, itafikia hata utajikuta unasoma hata sura 5 au unasoma kitabu kizima. Kuna mtu mmoja anaitwa Martin Luther. Martin Luther anaishi tunamfahamu, muasisi wa kanisa la KKT, akiwa ni Mwanaprotestant. Anasema kwamba yeye Biblia hii yenye vitabu 66 alikuwa anaisoma ndani ya mwaka mzima, anaisoma mara 2. Yaani ndani ya mwaka mzima anaisoma, anaimaliza, tena anairudia kuanzia mwanzo hadi Ufunuo. Lakini ukijaribu kuangalia sisi kanuni ambazo tumejiwekea, inamaliza miaka mingapi? 3 ya kusoma sura moja. Lakini yeye kwa mwaka mmoja anasoma Biblia mara ngapi? Biblia nzima anairudia mara ngapi? Mara 2. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili tuweze kupenda kusoma Biblia, ni lazima tutenge muda maalum na Mungu, lakini pia tuwe waombaji. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukitaka uelewe Biblia uwe muombaji. Kumbuka shetani naye anatumia maandiko hayo kuwadanganya watu. Bwana Yesu asifiwe. Kina mamposo anatumia Biblia hii kupotosha nini? Kupotosha umati wa watu. Kwa hiyo utakaposoma bila maombi, unaweza ukashangaa ukaongozwa na roho wa nani? Na roho wa shetani. Na ukajikuta unaenda kufundisha watu upotovu. Ndio maana unashangaa mtu alikuwa vizuri, mwisho wa siku anaanza kuambia jamani, kutoa zaka ni dhambi. Anakuambia jamani, kwenda kanisani haiwezekani. Kwenda kanisani, yaani kitendo cha kwenda kanisani watu wameasi, kwa sababu hajaruhusu Roho Mtakatifu kumuongoza katika usomaji. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini jambo la mwisho ambalo naenda kuhitimisha baada ya hapa na kukaribisha kiongozi ambaye atakukaribisha katika maswali pamoja na mchango, ni kwamba unapoisoma Biblia usisome Biblia kwa kuona madhaifu ya mtu fulani. Yaani nisome Biblia sio ukikutana hapo unasema kwa kweli hilo fungu la mtu fulani. Bwana asifiwe. Utakaposoma Biblia anza kujiona wewe katika udhaifu ule. Kitabu cha Isaya 55 kuanzia mstari wa 6 anasema kwamba tumtafute Mungu maana anafanyaje? Anapatikana. Lakini mstari wa 7 anasema kwamba mtu mbaya na aache nini? Uovu wake. Kwa hiyo utakapokuwa unasoma Biblia, soma kwa lengo la kujifunza na kuruhusu Yesu aishi ndani yako ili uweze kuacha nini? Uongo. Usisome kwa lengo la kuangalia madhaifu ya watu. Ukisoma kwa design hiyo, uko hatarini, utajikuta unapotea. Ndio wale ambao unakuta wanaona madhaifu ya wengine lakini ambao hawayaoni, wanakuwa kama Mafarisayo. Bwana asifiwe. Wanatengeneza kanuni nyingi za kiroho lakini wenyewe hawezi kufanyaje? Kuzitimiza. Bwana awabariki sana. Biblia ni tamu sana. Tunamwona mtumishi wa Mungu Daudi katika ile sura ya Zaburi 119 mstari wa 103, neno la Mungu linajidhihirisha kusema kwamba mausia yako ni matamu sana kwangu kupita asali kinywani mwangu. Kwa mausia yako najipatia furaha. Ndiyo maneno ya Mungu ni matamu kwa roho zetu na ni ya pekee kuliko kitu chochote ulimwengu unachotupa. Kwa hiyo neno la Mungu ni la pekee. Biblia ya Mungu ni faraja kwa waliokosa faraja. Neno la Mungu utakasa, ni pumzi ya Mungu, na Biblia hubadilisha mioyo ya watu, na pia Biblia ni chanzo cha wokovu. Maana ukisoma katika kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ya 3 kuanzia mafungu ya 16 kwenda 17 kwamba ni neno la Mungu ni pumzi ya Mungu linalofaa kwa mafundisho kwa ajili ya watu wa Mungu. Kwa hiyo sasa, namna ya kusoma Biblia, tusisome kama tunavyosoma vitabu vingine na magazeti na vitabu vya hadithi. Kwa hiyo Biblia ni ya pekee sana. Basi kwa wakati huu nipende kuwakaribisha watu ambao wana swali, wananiongeza kuhusu mada ya leo juu ya kujifunza Biblia. Ni wakati wewe. Karibu. Hili somo la namna ya kujifunza Biblia ni somo zuri ambalo limetuleta kujifunza. Pengine wala na mimi nilikuwa sijui au wewe ulikuwa sijui namna ya kujifunza, ila kwa namna tulivyopata basi nimetuweka. Nitakuwa na nyongeza kwa kuangalia tekniki au namna, pia akaongeza kujifunza. Tutaangalia ni muda gani sahihi wa kujifunza Biblia au wakati gani sahihi wa kujifunza Biblia. Mwandishi ameelezea na pia na nukuu kutoka kitabu cha Marko 1:35 anasema katika inaonyesha namna gani Yesu alipigia muda mzuri wakati gani alipokuwa anaenda kujifunza Biblia, alipokuwa anaenda kuomba. Imeelezea kwamba wakati muda mzuri ni wakati wa usiku au alfajiri. Ni muda mzuri ambao wewe unaweza ukawa umeshika Biblia yako kujifunza, na ukiwa ndani sio kwamba unajifunza mara rafiki yako akaja au mtu yeyote akaja anakuitazia. Ni muda mzuri ambao utakaa kujifunza Biblia bila kuingiwa na changamoto yoyote au mtio wa mtu yoyote kuingiwa. Na pia hata Yesu alipokuwa pale alipokuwa anaenda kujifunza sehemu ya faragha, alikuwa anaenda kwa Mungu kujifunza neno lake. Na pia ndio muda gani sahihi ndio wameelezea hata mtano unazokawa unajifunza Biblia ili angalia maendeleo yaliyotulia hapa, hakuna changamoto yoyote ambayo unaweza kuona inatoa mbele ambapo unaenda kuelewa, basi utaingiliwa. Na pia kama hujaanza neno la Mungu, basi tunatakiwa uanze na kuomba. Hiyo uombe kwamba Roho Mtakatifu akuongoze, kuomba Mungu apatie Roho Mtakatifu aweze kukupatia namna ya kujifunza na pia kuelewa. Na pia baada ya kumaliza hapo, unatakiwa kutafakari kila neno unalosoma ili tuweze na maana gani. Na baada ya hapo, baada ya kupata hivyo, basi naenda kushare na wengine. Hata napo unayojifunza katika maandiko yote, si walimu tumesoma wote, si wanafunzi wote. Napo
jifunzo mwenyewe kuelezao napenda kusikia wenzako kuelewa zaidi. Hata ile Biblia wanapokuwa wamesikia mawazo mengine, ili kusaidia sana kuelewa Biblia. Biblia ni neno ambalo linahitaji umakini na pia uelewa zaidi. Kama kitabu cha maji, tunasoma dakika 20 ambayo inaeleza kwamba ndio gani kusikia neno la Mungu au tena muda wako wa kutosha kuelewa, si muda wa kujifunza. Hata Yesu alitumia muda mwingi wakati alipokuwa anajifunza neno lake. Amina. Mungu akubariki. Basi kuna mtu akiwa kwenye mkono kwa kwako, unaweza kumpatia maiki. Kwa kushika mkono. Bwana ni mwema wakati wote. Hapa tunaangalia namna ya kujifunza Biblia, na somo hili limekuja kwa lengo la kutufundisha namna ya kuiendea Biblia, maana tumekuwa na njia nyingi za kuiendea Biblia na mara nyingi hatupati matokeo ya kile ambacho neno la Mungu limesema katika maisha yetu. Ukiangalia hapa jinsi ambavyo mwandishi ameelezea namna ya kusoma Biblia, utakuta ya kwamba ametanguliza sana maombi, kwamba tunapoiendea Biblia si kitabu cha kawaida, hivyo tunapaswa kuomba nguvu itokayo mbinguni ili iweze kutuongoza katika kuisoma hii Biblia. Na katika kujifunza kwangu, nami nalijua ya kwamba tunapoisoma Biblia bila kuwapo kwa Roho Mtakatifu, yaani maombi, hilo neno ambalo tutalipata kwenye Biblia litatujenga kuwa watu wenye itikadi kali. Tunapolisoma neno la Mungu bila maombi, linatufanya tuwe watu wenye itikadi kali katika Ukristo wetu, na hii ni hatari sana. Ndipo ambapo tutaanza kuona dhambi za watu wengine kuliko dhambi zako. Neno la Bwana linasema ya kwamba tuyatafakari yaliyo mema. Maana yake ya kwamba tunapolisoma neno la Mungu, baada ya maombi, tunapolisoma neno la Mungu, tunapaswa kulitafakari. Tunapolitafakari hili neno la Mungu, linatupa nguvu ya kutubadilisha sisi wenyewe. Neno la Mungu linaponibadilisha mimi, ninakuwa na nguvu pale ambapo nitaenda kushare hizi habari za neno la Mungu na mtu mwingine, naye litambadilisha, kwa sababu litakuwa na ushuhuda wa kwangu mwenyewe wa kunibadilisha. Ndipo anaposema ya kwamba nitakapolinena hili neno kwa watu wengine kama ushuhuda wa kunibadilisha, ndipo itapelekea kujenga tabia ya kufanyika hivyo, na hiyo tabia inapelekea kuwa mazoea, na haya mazoea yanapelekea kuwa sifa, na hiyo sifa ndiyo inanipelekea kwenye hatima yangu. Kwa hiyo jambo lolote utakaloanza kuitafakari katika neno la Mungu kwa kufuata hizo hatua, lazima litakupeleka kwenye hatima. Kama ni njema, litakupeleka kwenye hatima njema. Kama umetafakari ubaya, lazima utakupeleka kwenye hatima mbaya. Ndivyo ilivyo kwenye neno la Mungu, lina nguvu ya kuuisha. Tunapolisoma bila Roho Mtakatifu, tunapolipeleka kwa watu wengine bila maombi, linaweza kwenda kuua badala ya kuuisha. Ndio maana unaweza kwenda kumtembelea mtu kwa ajili ya dhambi zake. Unafika pale anaanza kukuuliza, kwani wewe ni mtakatifu sana? Maswali hayo yanakuja kwa sababu wewe uliyemwendea pale umeenda kwa nguvu zako binafsi, na shetani naye anatafuta njia ya kujihami. Ndio maana watu wa namna hiyo huwa wanajihami kweli. Tunapaswa kumtanguliza Mungu, maana hili neno lina nguvu, kama vile fungu hili lilivyosema ya kwamba
neno la Mungu halitorudi kule, lazima litimize mapenzi yake. Mungu alibariki. Asante sana na Mungu akubariki. Nadhani ni baadhi ya nondo tunazoendelea kuzipata kutoka katika neno la Mungu, lakini niliona mkono hapa. Huenda mengine tulikuwa tunajifunza hata kabla hatujaanza kufunua ile lesoni ya juma hili, kwanza kujifunza kwamba kabla sijafunua Biblia inatakiwa nizingatie protokoli gani kwa ajili ya kuweza kuelewa kile kifungu ambacho nataka nisome, lakini pia hata yale maandiko ambayo nimekusudia kuyasoma kwa sikio basi niweze kuelewa. Sasa ni kwamba sisi tumekuwa ni watu wa mazoea, yaani sisi tumeamua kumchagua Yesu, yaani tumeamua kuchagua kwamba tumtumikie yeye. Sasa tunapokuwa watu wazembe wa kuyafunua maandiko kiasi kwamba Biblia zinakuwa zinakaa ndani ya mabanda yetu au ndani ya kabati zetu, tukiwa kama vile ni documents zingine za kawaida, na ndio Biblia unapata tabu hata kuipekua Biblia uiweke hapo na sawa ulipoiweka. Lakini kifupi ni kwamba yote hayo ni kwa sababu hatujali au bado hatujajua kwamba jinsi tulivyoamua kumchagua yule Mungu ambaye tunamtumikia, na tukiwa tuendelee kujifunza kwa ajili ya kumjua zaidi hapa ambapo tunafahamu, hasa kwa sisi wanachuo ambao tunakuwa na usomaji wa mpango kwenye topic mbalimbali, kwenye moduli mbalimbali. Mtu anataka kusoma moduli kuanzia kwanza hadi ya mwisho akaielewa, lakini huyo mtu ukimpa Biblia kusoma anaweza kupata tabu sana kuelewa kifungu kimoja kwa urahisi zaidi, kwa sababu ndio mwingine hana maombi, lakini pia hana ratiba maalum ya kujifunza Biblia. Sasa ushauri wangu ni kwamba watu wa Mungu, hili neno tulilonalo tusichukue kama vile jarada jingine ambalo yanauzwa madukani, basi tuchukue kama vile ni nuru yetu ambayo inaweza kufanya tukatembea pasipo uoga wote, na tukajisimamia pale ambapo tunaona kuna maswali yanayoweza kutuhusu kujibu pale ambapo watu wengine hawaelewi. Lengo langu ni nataka niulize swali. Swali langu ni kwamba sasa watu wengi tumekuwa tukisoma Biblia. Sasa pamoja na kusoma Biblia, naamini tunapokuwa tunasoma maandiko natarajia kwamba lazima nibadilishe. Yakishanibadilisha niendelee kuyaishi yale ambayo nimesoma au nimejifunza ndani ya Biblia. Sasa wengi wetu tunaweza nikaingia kwa roho vizuri tu, nikamwomba Mungu nisaidie niweze kuelewa. Basi vizuri nikaelewa, lakini pia kwa muda huo ambapo nimemaliza kusoma nikayaishi kwa dakika chache. Nikishatoka ndani ya ile sehemu ambayo nilikuwa nasoma maandiko, ghafla tena narudi kule kile ambacho nilikuwa nakisoma. Kama nimesoma Zaburi 119 mstari wa 103, basi nimeyaishi pale ambapo nilikuwa nasoma, ila nikishatoka nasahau tena kile ambacho nimekisoma kule nitakielewa. Sasa tunataka tofauti na maombi, labda kuna njia nyingine ambayo inaweza kufanya sisi tu tuna memorize vizuri hivi vitu ambavyo tunavisoma na tuendelee kuviishi katika maisha yetu ya kila siku. Asante. Nadhani swali la wenzetu limeweza kusikika. Kuna mtu anajibu ya hilo swali kwamba kuna njia mbadala tofauti na maombi? Kama huko unaweza kusema. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda tu kujibu kwamba tumejifunza namna ya kusoma neno la Mungu. Jambo la kwanza, Biblia unatakiwa usisome kama gazeti. Kwa hiyo unatakiwa ukaribishe Roho Mtakatifu ili aendelee kukufundisha zaidi na zaidi. Kwa hiyo njia pekee ni lazima maombi, yaani maombi. Swala la kusema kwamba umesoma halafu ukarudi kule, hilo ni swala ambalo wewe mwenyewe haujajitoa kikamilifu. Kwa hiyo unapaswa ujitoe kikamilifu, kwa sababu Mungu ametupatia hili Biblia, yaani kama barua ambayo anataka sisi tuishi tofauti na watu wengine. Kwa hapo sema kwamba umesoma somo linasema au umesoma somo linasema usiue,
alafu unatoka hapo unaenda kuoa. Kwani moja kwa moja hujatii kile ambacho umekisoma, hujajitoa. Niko hapo. Sana ubarikiwe sana. Bwana ni mwema. Kama hatua hizi tutazizingatia, neno litakuwa na nguvu katika maisha yetu. Kwa swali alilolisema mpendwa kwamba umeomba, umesoma neno, umelitafakari, ukisha litafakari unapaswa kuliongea. Ukisha liongea unapaswa kulitenda. Unapolitenda linakuwa na nguvu, kwa sababu imani bila matendo imekufa. Ile neno ambalo umelipata unapaswa kwenda kuliweka kwenye matendo. Bwana ni mwema. Labda formula ya Kiingereza ni hii: thought, word, action, behavior, character, taste. Hivi vitu vinafuatana na vinapelekea matokeo, na matokeo lazima yatokee kama vitaenda kwa mfuatano huo. Bwana ni mwema. Kwa hiyo soma neno, ukishalisoma neno nenda kwenye kulitenda. Usipolitenda litapotea na utaona mabadiliko ya hilo neno katika maisha yako. Naomba nikomee hapa. Asante sana na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Wakati mlikuwa tumebarikiwa na dakika 3, hasa kwa dakika 3 naweza tukazimaliza tu kwa namna rahisi ya kwamba tumejifunza mengi na ni mengi hatujazungumza, lakini ninaamini ya kwamba huko majumbani mwenu mmeyasoma vizuri sana. Na bahati nzuri sasa hivi lesoni zote kobeandikoni pamoja na ile nyingine masomo yanaendana. Kwa hiyo hauwezi kusema kwamba kule hakuna kilichoko kule ndio kiko humu. Kwa hiyo Mungu aendelee kuwabariki na mjue ya kwamba neno la Mungu ndilo neno ambalo linatubadilisha sisi, na pia andaa muda wako wa kuweza kusoma neno la Mungu kila siku. Na usomaji wa Biblia kwa mpango tuzingatie, na pia unaweza sio tu lazima usome Biblia kwa mpango, unaweza kusoma Biblia kwa mpango lakini ukasoma tena mafungu mengine, sio dhambi. Kwa hiyo Mungu aweze kutubariki sana, na pia tuendelee kujiweka wakfu ili tunaweza kuwa tunasoma iweze kuwa mbegu njema katika maisha yetu, na pia Mungu atubariki kwa hayo yote tuweza kujifunza toka tumeanza mpaka tumefikia mwisho wa. Nipende kualika wote tusimame tuweze kufunga kwa ombi. Baba mbinguni, jina lako lihimidiwe, umetulinda toka tumeanza kipindi hiki mpaka tumefikia mwisho. Masaya wana vitu zako tumejifunza kuwa hapo ni namna gani ya kuweza kuliendea neno lako. Tusisome neno lako kama vitabu vingine vya kawaida. Pia Mungu tunakuomba utupe Roho Mtakatifu tunapokuwa tunajifunza kuwa hapo ya maneno tunayotafakari yaweze kusaidia maisha yetu, na ujapo mara ya pili tuweze kuwa miongoni mwa watu tutakaoweza kuishi ufalme wako. Tunaamini ya kwamba utakuwa nasi mpaka mwisho wa ibada ya leo. Tumeomba kupitia jina la Kristo.